いですよ。別にしても。Uploadan udah selesai pengecekan hak cipta dan ini kita akan melanjutkan dari anime Yuri men. Ya Yakate Kimi no Naru lah ini men. Episode ketiga si siapa tuh? Aduh aku lupa namanya. Pokoknya si pasangan Yuri ini menjadi ketua OSIS dan jadi anggota OSIS. Ya seperti biasalah ada adegan-adegan aroma-aroma keyurian. Oke men. Yang suka anime Yuri kayak gini tuh cocok banget buat kumpul men, kumpul di sini walaupun berupa reaction karena ini anime di YouTube tuh nggak ada. Ya ini caraku nge-share men, antara suka dan nggak bodo amat. Kalian tuh tidak akan bisa menghentikanku kecuali pihak YouTube sendiri yang menghentikan. Berhubung anime di depan bersiap, kita langsung jalan ke animenya men. Yakate Kimi ni Naru episode keempat. Oh siap, muncul tuh pelan-pelan. Nah ini tampilan awal orang ngulet tuh siap men. Baru bangun di terus ini. Oke. Anjir. Nah ini kemarin episode 3 kayak gini episode 3. Oh siap men pakaiannya. Si ini udah memutuskan untuk ikut OSIS gitu loh, menemani orang ini men. Aduh, aroma-aroma keyurian mulai. Aduh, langsung opening ah. Gak masalah, openingnya juga asik kok. Openingnya aku skip aja untuk mempercepat waktu. Oke, mantap jiwa men. Bagian openingnya tuh aku suka banget saat bagian refnya. Oh ya, main di telinga tuh enak gitu loh. Sedep malam. Nah ini yes, orang baru saya kok enggak sih. Oh Toko, ini si Toko Chan udah mulai men. Jadi pasangan presiden. Pasangan presiden, oke. Nanami, nah ini sih. Nanami, oke. Sudah mulai nih. Pasangan presiden sudah mulai nih. Tinggal nyari yang adik kelasnya mana nih, adik kelasnya nih. Soalnya pasangan oke men. Azan siap azan. Ini keluarnya tuh hari Minggu tapi tak bawakan hari Senin. Pengeditan, penguploadan nggak tahu aku mau akan upload kapan. Kalau bisa sih secepatnya sih kalau bisa. Soalnya updatean men. Updatean tuh kalau bisa tuh secepatnya itu kalau bisa. Ini kenapa nih? Oh orang baru kok nih. Kayak aku baru tahu. Akari ya kan. Teman sekelas. Kok itu San. Pantesan kok aku kayak ada inget ini nama tokoh utamanya siapa? Kaito-san. Koito bukan Kaito. Aku juga sedang penguploadan pengecekan Sword Art Online men, episode keempat. Sword Art Online itu yakin udah melawan Goblin gitu loh. Wanjir, melebihi Goblin Slayer siap men. Aku Goblin Slayer kenapa nggak ada bawakan karena Goblin Slayer tuh hitanya tuh cuma bikin opening sama ending. Jadi aku upload full layar gitu loh, tanpa reaction di Mantan Malika. Nah ini. Kalau anime ini tuh ada copyright. Uploadnya di mana ya? Di sini men. Siap. Kalian reaksi gitu. Ini nggak gerak-gerak, oke gerak. Nah, tempat OSISnya pun kayak gubuk gitu tempatnya loh. Des. Yoroshiku. Kuze senpaiが紹介してくれたの。先輩、中学の部活の先輩なんす。部活って剣道部？高校では入らないの？いやー、俺弱っちいんで高校ではもういいかなーって。それに生徒会って内申点美味しそうだし。Tambahan ini sih. Anjir. Karena mengikuti OSIS ada nilai tambahan. Memang dulu jujur dulu pas aku SMA aku ikutnya pramuka. Karena dulu tuh aku kan di SMA favorit ya, SMA 1 Batang tuh favorit banget di tempatku di Batang. Aku punya pikiran siapa tahu bisa nambah nilai gitu loh dengan aku ikut pramuka. Nggak akan bisa dikatakan nggak akan tinggal kelas tuh cerita. Ini makanya aku ikut pramuka coba buat nambah nilai dan akhirnya sampai sekarang men jiwa-jiwa pramukanya tuh yakin berawal dari iseng-iseng semakin tumbuh siap. Oke. Sama pikirannya itu sama kayak aku ini.
行事の時は結構ハードだから覚悟しておいて。中でも一番大きな行事といえば、はい、小糸さん。文化祭？そうです、文化祭。私たちは裏方。生徒たちが全力で楽しめるように調整するのが役目です。場所や時間を割り当てたり、委員会に仕事を割り振ったり。地味っすね。大事な仕事よ。なんだけど Oh, siapa? 今年は裏方だけじゃなくて、 Aku lihat si siapa ini namanya sih? Aku lupa namanya men. Aku yang inget si Koito. Oke. 生徒会劇の復活。劇の復活？ Kayak gini panggung tuh. Kayak gini panggung tuh. Aku baru tahu panggung kayak gini. Aku baru tahu. がやるんですか？うちの学校って演劇部がないでしょ。そこで以前手芸部とか美術部とかいくつかの文化部が共同で劇の企画を持ち込んだんだって。ほら、劇って衣装とか美術背景とかあるから自分たちの活動も活かせるんじゃないかって。でもそれだとどうしても役者が足りなくて、 Aku juga. それで生徒会が？当時の役員のノリが良かったんだろうな。で、それ以降毎年恒例の伝統になってたんだけど、7年前だっけ、そこから途切れたみたいで。復活させられたら面白いと思うんだけど、どう？ Dibangkitkan lagi aja semangat apa ya, semangat jiwa-jiwa yang dulu jadi ya. Nah ini gunanya tuh kita tuh ada kayak regenerasi gitu loh dari yang dulu sekarang itu supaya apa ya, bisa meningkatkan kualitas sih. Siapa tahu kualitas sebelumnya jelek dan yang baru bisa menunjang gitu loh, semakin bagus kedepannya, semakin banyak yang minat OSIS gitu loh. Aku memang dari awal nggak minat soal OSIS, jadi aku nggak ikut OSIS. Dari awal nggak minat, aku nggak minat. Walaupun sering deket dengan para guru OSIS, tapi aku nggak minat. Aku lebih ke pramuka. Entah kenapa men. Mungkin jiwa-jiwa pramuka. Apalagi pramuka tuh ada kayak lambang-lambang pangkat-pangkatnya gitu loh di pundak. Oh yakin seneng banget aku. Oke men. Koitoさんってさ、生徒会めっちゃ入りたかった人なの？そんなことないけど、なんで？だって応援演説で役員になりますとか言うからすげえやる気あるなって。Oke men. いや、あれはその場の勢いというか、その。Aku belum dapat latihan. 私は手伝いから成り行きで役員になっちゃっただけだよ。マキは？僕は中学でも生徒会だったから。 Terus dari SMP. 小学校の時はスポーツもやってたんだけど、どうも自分が活躍しようと努力するよりサポートの方が性に合ってるみたいで。 Wanjir, ikut klub olahraga cuma ngasih-ngasih ini tok. Ngasih-ngasih botol tok. それは確かに生徒会向きかもね。だから劇も自分が出るのはちょっと。裏方なら喜んでやりますけど。 Wanjir, ikut klub olahraga cuma ngasih-ngasih air tok. Oke, udah komat men, abis ini sholat dulu siap. Tak rampungin dulu ini. そんなところにも挟まってたのね。生徒会室にも古いのが残ってたのトークが見つけて復活させたいって話を2人でしてたの。 Oke, salinan. 伝統だったのに Tradisi, なんで kenapa 7年 hatinya 前で途切れちゃったんだろう。 Hah? Game siapa nih? 先輩？ Senpai-nya, nah ini. Oke 今も men. 仕事中だよ。 Aku lihat anime ini aku langsung nge-flashback anime Citras. Dulu tuh aku pernah bawakan anime Citras men, sebelum ada hak ciptanya kayak gini loh. Dulu anime Citras hak ciptanya kecil banget, cuma bagian open sama ending. Udah aku bawakan sampai end, siap. Itu anime Citras tahun 2018 juga, bulan Januari awal tahun keluar sampai bulan Maret. Nah itu men, sama kayak gini Yuri, tapi cewek-cewek tuh lebih cantik gitu loh, gambarnya tuh lebih apa ya? Nah ini kayaknya halus banget, tapi gambarnya aku lebih suka gambar yang Citras. Cantiknya dapet, komedinya dapet, terus adegan romansnya dapet. Kenapa nih? Oh siap. Udah mulai nih. Ngode itu kode, biar nggak ditinggal sendirian, kode si lirik. Oke men. Kode men, siap. Nah ini. 小糸さん使っていいよ。私家に自分の持ってるもん。私も別に用ないです。 Ini Yurinya tuh belum dapet banget, masih ya episode kedua lah, udah mulai kisu dah. Kisu tuh saat episode kedua, selebihnya belum selebihnya. 分かってますよ。
Kalau animasi trust, udah berkali-kali main animasi trust man. 優しい Itu baik, siap. ねえユウ Nah ini nih, Burhan, Burhan versi perempuan siap men. キスしたい Aku ingin mencium ini sih. Oke. 好きでいるだけでいいって言ったくせに結局そういうことしたいんですか。前みたいな不意打ちはもうしないから 言い訳臭い。 Kamu jelek kayaknya. 言って Kamu sejak kan? Kenapa sama 生徒会長がそんな perempuan ことで tuh? いいんですか。 Mungkin kalau sukanya lawan jenis, mungkin sudah main kartu mungkin ya, sudah main mungkin. 変わるよそんなの Oke. ユウがいつも許してくれるからもっと Oke, ingin lebih nah ini sih. 欲しくなっちゃ Aku う udah ingin lebih nih. Oke men, ingin lebih apaan? Anjay, siap. Kenapa nih? Oh, ユウのせいだよ aku tanggung jawab aja. Aku yang tanggung jawab habis. Oke, aku iri nah kan. 私も Anjir. 変わりたい。いえ、なんでもないです。いいですよ。別にしても Nah, ini sih. Pasrah. Oke. なんで Oke, pasrah. 別に嫌なわけじゃないです。 Pasrah banget. それに Pasrah banget jadi anak. Ya Allah, ya Lord. Ya Lord. 嘘だし。何それ好きじゃないのにキスしたいとかユウ偉い Nggak eroi Resi. バカ言ってるとさせませんよ。待ってやだ Resi. Oke, tahan mamen, slow gitu loh, slow. Oke. Aduh, yang cium siapa? Kok aku yang deg-degan? Oke men, dikit lagi. Capnel, siap. Capnel, ada yang lihat kok nih. Kan? Ada yang lihat kan? Kan? Kan ada yang lihat kan? Siapa ini? 誰か筆箱忘れてる。マキくんのかな。 Ya kan? Nah ini nih bagus nih. Ada yang ngeliat. Entah berhubung ini kayaknya orang ini polos kayaknya loh. Masih polos gitu loh. Tapi kepolosan itu tuh hanya bagian covernya men. Siap. Nah kan dia senyum sendiri. Oke. Kan senyum sendiri. Oke, ditutupin muntah. Siap men. Masih enak kok ini. Oke. これマキくんのじゃない。昨日生徒会室にあったんだけど。ああ、生徒会室に忘れてたのか。はい。ありがとう。ね何？え、昨日何してたの？何って？ナナミ先輩と2人で残ってたでしょ。パソコン使って何してたのかなって。情報の授業の課題とか中間テストの範囲教えてもらって。 Pengalian udah kakak kita. いいな。僕も聞きたい。 Aduh. そろそろ戻るね。ありがとう。じゃあ放課後。Pengalihan. 焦った。 Kan? 平気な顔、平気な顔。 Apa nih? まあお茶でも飲んでお菓子もあるよ Oke. 接待されても劇に反対なのは変わりませんから。ほれほれほれ Hore. 絵付けもダメか意外と頑張るわね。推しに弱い子だと思ってたのに。ちょっとした役でもいいから始めちゃえば楽しいと思うけどな人前とか嫌なんです。先輩たちは平気なんですか？私は苦手じゃないし、トウコだって平気でしょ？もちろん主役だって期待してくれて構わないよ何言ってるの先輩。 Itu bicara apa? 選挙演説だって表向きは完璧にやってみせたけど、本当はあんなに緊張してたくせに今度はわざわざ劇なんて。ある意味演技するのは慣れてるのかもしれないけど。なんでそこまで劇やりたいんですか？
会長としてやれる文化祭は1回きりだもの。何か面白いことをやりたいじゃない。それじゃ足りない？だからやろうってば。嫌です。どうして？ Cerita ini orang ini tuh senyum-senyum tau sambil ngeliatin kayak memantau. マキってば Kayak memantau gitu し loh. てんだよお前。僕そんな顔してた？してたしてた。まあこの生徒会美人の先輩が2人もいて美味しいじゃん。マキはナナミ派？ Oh ini Nanami. 佐伯派？ Saiki. あ、意外なところで小糸さんか？いやいや、なんだよ言えよ。どういうのがタイプ？ Nanami tuh, namanya Nanami. Akan aku ingat Nanami. そういうのないよ、いや僕は。 Nanami sama Koito. Nanami dan Koito. どっちか手伝って。あ、僕やります。マキ君も反対派？やらなくて済むならぜひそうしたいですね。そう。生徒会の仕事じゃないから強制はできないけど、1年生のうち2人も反対とは Nanami dan 夢 Koito を siap 誤っ men. たわね。 Nanami Koito. Soalnya mau tambahin di bagian tag itu loh. Nanami X Koito siap men X. Tak tambahin di bagian situ soalnya men. ナナミ先輩って小糸さんのことすごく気に入ってますよね。 Oke. Oh Saiki. Saiki loh Saiki. この二人って Baru kenal. 元から belum 知り合い lama. とかじゃないんですよね。 Kenapa ini? どこをそんなに気に入ったんでしょうね。小糸さんいい人じゃないですか。応援演説も頑張ってたし。そうね。演説が佐伯先輩じゃなかったの実は根に持ってます。そう見える？ Kenapa ini? まあきっと後輩ができたのが嬉しくて浮かれてるだけで。 Kok Toko sih? Oh Toko Nanami mungkin oh Toko Nanami. Pokoknya Nanami sama Koito. Nanami dan Koito. 職員室行くんだって。あ、うん。これ届けに。私もコピー取りに行くから一緒に行こう。失礼しました。劇は阻止しよう Nah ね。 ini そんなに tempat 嫌なら sekolahan dengan ruang OSIS jauh banget kayak melewati もう hutan 一 gitu 緒 loh と ini か部 lihat. 活には話通してるん Kayak じゃ apa ない ya? かな。 Melewati hutan 先輩 banget. たちの様子じゃ Hutan 何 belantara か gitu. 準備してたみたいだし。やる気満々か。はあ、ナナミ先輩がやるって言ったらやるんだろうな。先輩のことよくわかってるんだ。まあそれなりに仲はいいと思うけど、せいぜい知り合って1ヶ月とかだし。ふーん。 Oke. Ada apa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? 小糸さんと七海先輩って付き合ってるの？ Langsung men ditembak langsung. Nah ini berarti. Oke. Ini orang tuh kayak apa ya, penasaran. 昨日見ちゃったんだ。ごめん。 Penasaran banget memang. Kalau aku mungkin aku 見られた。 kan mungkin aku bakalan langsung tanya, tapi kan aku kan tak pendam-pendam Siapa? dulu. もし広まって。 Oh, siap, men. 七海先輩が後輩の女子と今まで誰とも付き合う気がないなんて言ってたくせに。そうだったんだ。彼女だから応援演説させたの。 Nanami, Koito. Oke siap men. Apalagi nih? Apa yang akan dilakukan? 小糸さん大丈夫だよ。見たからって僕は別に。マキ君、ナナミ先輩には言わないで。見ちゃったってこと。君がそう言うならそうするけどどうして？ Nah ini men. 先輩は忙しいし考えなきゃいけないこともたくさんあるし、余計なことを言って怖い思いさせたくない。お願い。最初にする心配がそれなんだ。面白いな。人の恋って本当に面白い。 Oke. Siap. Apalagi nih pencahayaan putih banget. 姉二人と妹に囲まれて育ったせいか、僕は不思議と女の子の相談相手になることが多い。でも面倒とは思わない。女の子は恋の話が好きだから。 Oh siap men. 次から次へとやってくる恋の物語。マキ君、私話聞いてもらっているうちにマキ君のことが。なんだそれ。 Nanda sore.
役者が観客に恋するなんてがっかりだ。 Oke. そんなものはいらない。 Oke, aku 僕は paham. 客席にいてただ舞台の上の物語を見ていたい。 見つ Oke. けた新しい物語。僕だけが知ってる秘密の演目、一番近くで見てい Aku たい。 paham, aku paham. 特等席で Aku paham maksudnya si cowok ini men. 大事に見守らな Berhubung きゃ。 berhubung reaction akan aku bahas 安心 juga し lah. て Nah, 先輩には何も言わない。もちろん他の誰かに言いふらしたりもしないよ。 ini cowok ini ya, cowok ini biasa dijadikan tempat curhat gitu loh. Tempat curhat ketika teman-temannya pacaran, curhatnya ke sini, pacaran lagi curhatnya ke sini. Lah itu ketika ada yang mau nembak orang ini, dia langsung menolak karena dia tuh udah apa ya, udah sering dengar cerita dari orang yang pacaran, jadi dia udah tahu rasanya pacaran, udah tahu dan ngerti seluk-beluknya lah. Nah, makanya nggak mau pacaran gitu loh. Nah, ketika lihat sesuatu yang baru, kisah cinta cewek-cewek ini kan baru buat orang ini ya, buat orang ini itu rasa kayak hal yang menarik gitu loh. Jadi ingin dikulik, ingin diikuti yo, makanya tanya kayak gini men. ちゃんとナナミ先輩のこと Makanya は walaupun ada 好き yang なん suka だ dengan ね。 orang ini tuh menolak buat pacaran. だって小糸さん Jadi intinya tuh 自 ingin 分よ menjadi り先 pendengar 輩 yang の失 baik 敗 gitu ばっ loh. かして Hanya ingin mengamati untuk Nami cinta mungkin senpai belum mau 特 mungkin 別なん nggak だなっ mungkin. て。 Paham men, paham siap. 私は Apa nih? 小糸さんも照れたりするんだ。そんなの Oh, dapat だっ nyamuk. てこれは Apa nih? 別に普通だよ。 No. Oke. Sudah ending men. Nah ini ending. Oke, semakin menarik. Semakin menarik episode keempat dan kita tunggu lagi minggu depan lagi ya episode kelima. Yo men, thanks for watching dan aku tak peduli gimana pendapat kalian tentang YouTubeku dan aku juga tak peduli kalian tidak akan bisa mencegah aku men. Sekian, that's all my friend. Oke, so online upload.